Mandai Assembly Constituency ni Ashikar BCO Kaisa Nokhala Kuthum Panda Khlai Jaka a Panda ni Bishingte Dal Vital Potolia Karai 20 family ni 55 voters from BJP Poto ni Bana Poto ni Bana Yafari Porong Lamro Shokina Harka Panda Manjang ni Narwairo Ashuni Panda Mazaka Mandai Model Asofang Avisite Porma Tang Fungyak Supremanando de Burmano Kobe Puma Bodoli Asofang Anita de Burmano Kobe de Gobanathong Rock Abni Aglon Ashuni joining Panda Koksanani Tangat Mandai Model Asofang Shaka BJP ni Shamu Humuna Hamsagunu Lokorok Tabuk BJP ni Bana Romitong Kahanai Tini bu Biধানসভা ni bu BCO bu kamiwo bu sebutar orang nong BJP Bana rom bhagia belai hambai sini media person no tini जों Mandai Biধানসভা ni je Khenrai BC sini Ashikar BC sorry Ashikar BC ni je 29 number je booth o jaga 20 poribar ni 55 voter 55 voter sini Bharatiya Janata Party ni hamjagoi देश नि प्रधानमंत्री सामुनो हामजागै सिनि राज्यनि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहेब जनि जे साहाजिनि जे सामुं तामारनो हामजागै तिनि सिनि भारतीय जनता पार्टी नि बानारमखा बरनो खाबाय खुबाय आं सिनि मंडल लिंगै मान्दाय मंडल लिंगै खाबाय खुबाय पंनो लामसगो आर विशेष खाय तिनि जारा फाइनाल जतन तिप्रामथानि जे 20 परिवार आबनो हयते भोटार टोटल भोटार 55 भोटार्स आमै सादै कलायो जे बसखांनि जे चंगमारी आबो टीटी एडिशन चंगमारी अ टीटी एडिशन चंगमारो वो अब जिरेनिया सिटक कलायो अब हाकेनो तिनि जारा फाइनारावनो आं बेलाके हामबाय मारो ताइ बसखांनि जे चंगमारियाव बो जों आशा खायो 100% न हनै जों आशा खायमानो जे बसखांनि चंगमारियाव गोबां बुटबाय सिनि बीजेपी सरकार गठन खाय दङ एडिसिव आमोन बगै जागा जागा तिनि नरं नुगना मियाबो जॉइनिंग खंगै दङ सिन मान्दायाव तिनि बंग खाना बंगनाय अबागे डेली 20 परिवार 25 परिवार 30 परिवार अबागे तिनि नरं नुखना आगरतलाव जे महाजुगदान सभा 1336 परिवारनि 3189 जन भोटार गोबांमा दल बा गोबांमा बरक तिनि विशेष खाय तिब्रामथनि पार्टीनि बरक तिनि बीजेपी बानारमखा अबागे खाथुं जतन तंथलायजाक तिनि जे अबागे बुसखाङो जे BJP ni je samung butang no bahake khlanyani bahake sing develop khanyani sini je BJP ni je naharmung je sabka sath sabka vikas sabka biswas sabka prayas ni je naharmung bai sing bahake amhai amsar no sing bahake lama ka hamri manai tui ka ham bahake khari manai bahake judi o jaga himnal bahake judi osubidang to hagai foot bridge ni dorkar bahai area ro bongno sing bahake ri manai jara nog maya kho प्रधानमंत्री आवास योजना bai sing bahake bongno kabangma bahake boroni scheme je tongano scheme ro rimano on bagi sing chaito laijak bahake sing buskango বিশেষ খাই সিনি তিব্রাসা যারা তংনাই রক বংন বুল পথে বুল কবে বংন বুজুগৈ তিনি যারা তিব্রা মথর যে ঠকাই এই তংমানি ঠকাই যে কক সাই তংমানি কক সিমি সাই দङ অ আমসাইও তিনি আং অর ফাই जों नुखा যে কোনো বরনি কোনো একটা ফেসিলিটি গ্রই ইয়াং তিব্রা মতানি জাতনি কক সাও দলনি কক সাও दफानि कक साव तिनि अबा हागे बरन हैरानि खाय दङ आमगै सादाय गलाय अबा हाय दल ताइ जों बसखाङो जे 2026 अ 26 जों ताइ बर हाय दल न जों नारगलिया आबन बागै जों जतन चांगरि खावै अंखरजाक जों जेसकेबन बीजेपी न कपलाय खायनाय आसे खायन बेले हामबारि आन कक सामना खानाय चंगबारि वो जे आलादा भाबे जे नरक बातले माने ताकर बसखां बसरले नरक आलादा भाबे बातलेनाय एक्चुअली आलादा भाई बातनाय बा बाताया अब तो चिनी चैनल नि व्यापार से अब चिन व्यापार जेहेतु ताबो बररो जेहेतु उत्साह कय चिनी भारतीय जनता पार्टी फाइ दंगाय सुंगबो कुनो दिन अब हाय नायगला चिनी जेहेतु संगठन काहाम चिनी लगी बरक दंग गोबां आमै सुंगबो नायगला जे जों एखे बासानान बागै जों आलादा केन बासानान बागै जों जतन अब हाय प्रस्तुत दं Apandani Bishingti Dal Bodolia Creativity Family ni 55 voters from BJP Bodoni Bana ya Fari Bruno Lamzo Shogina Harka Panda Mansuni Narvairo बोला भारत माता के बीजेपी एगरो माननाय मंडल दिप्रा मथाया परे बीजेपी बानारो माने जों दिनै खाबाय खुबाय लामसगो दिप्रा मथा बानाया करे बीजेपी राम होने जों खाबाय खुबाय लामसगो दिप्रा मथाया करे बीजेपी बानारो माने जों खाबाय खुबाय लामसगो बीजेपी नि सबका साथ सबका विकास लगिना हाइजर खाबाय खुबाय लामसगो Mandani Shimi Molini Koktum Chini Korang